नमस्कार ओडिशा प्रत्येक दिनर मुख्य खबर गुड़ी को 10 धाड़ी मध्य जानापी चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक कर दिंतु एवं आपण क्यों स्थान भिडटी को देखुंत कमेंट सेक्शन रे निश्चय जनातु। प्रथम खबरटी रही माड़ी आसुछि प्रलय देवता ध्वंस पाइजिब पृथ्वी महाकाश रे पृथ्वी आड़ को माड़ी आसुछि एक क्षुद्र ग्रह एफोफिस मिसरीय भाषा जार अर्थ हेउछि अराजकता बा प्रलयर देवता। एही क्षुद्र ग्रहटी आसंता 2029 एप्रिल 13 तारिख रे पृथ्वी सह धक्का हेबार आशंका रही। एहाकु नै सारा विश्व में महाकाशविद माने चिंता व्यक्त करिसेंती। जेउ दिगरे एही छोट ग्रहटी गति करुछि ता पृथ्वी सह धक्का लागिबार यथेष्ट आशंका रही। एही छोट ग्रहटीर व्यास 340 मीटर रु 450 मीटर बोली कहा जाउछि। वैज्ञानिकों आकलन अनुसार 140 व्यास बा तदूर्थ कौनसी ग्रहपिंड क्षुद्र ग्रह बा धूमकेतु पृथ्वीर निकटते अतिक्रम कले ताहा भयंकर परिस्थिति सृष्टि करिपारे। परवर्ती खबरटी रही सुभद्रा फॉर्म फेरस्त मागिबारु अंगनवाड़ी दीदी को पिटिले। सुभद्रा फॉर्म फेरस्त मागिबा घटना को केंद्र करी चांदबाली ब्लॉक अधीन खदाल पोखरी पंचायतर ब्रह्मटिक्री अंगनवाड़ी कर्मी प्रीतिरेखा बल को माड़ घटन मंगलवार शताधिक अंगनवाड़ी कर्मी प्रतिवाद जणाइछन्ति। सेमाने बीडीओ को भेटी संपृक्त अभियुक्त माननकु गिरफ कराजिबाकु दाबी करिछन्ति। पुलिस मामला रुजु करिथिबा बेले एपर्यंत काहाकु गिरफ करि नाही। अभियुक्त माने खुल्लम खोला गाँव रे बुलुथिबा सेमाने अभियोग करिछन्ति। 48 घंटा भितरे अभियुक्त माननकु गिरफ करा न गले ब्लॉकर समस्त अंगनवाड़ी कर्मी सरकार कौनसी काम रे सहयोग करिवे नाही। परवर्ती खबर रही मागणारे बिजुली पाइबा आशा रख नाही। स्विच ऑफ न कले बिल अधिक आसिब। कांग्रेस विधायक अशोक दासଙ୍କ प्रश्नर उत्तर रे विधानसभा रे उत्तर रखिछन्ति उपमुख्यमंत्री तथा शक्ति मंत्री कनक वर्धन सिंहदेव। मंत्री कहिछन्ति शक्ति संरक्षण शिखंतु मागणारे बिजुली पाइबा आशा रख नाही। कौनसी सेवा मागणारे आशा रख नाही। उपभोक्तांकु सचेतनता पाई वीडियो एवं मेसेज दिया जाउछि। अनेक समय स्विच ऑफ केही करुनाहांती। उदाहरण दे मंत्री कहिछन्ति मोबाइल चार्जर स्विच केही बंद करुनाहांती। एहा द्वारा अधिक बिल आसी थाए। उपभोक्ता माननकु सचेतन करिबाकु मंत्री सबु विधायकंकु निवेदन करिछन्ति। परवर्ती खबर रही ए वर्ष पूरण हेब सबु शिक्षक पदवी। बीजेडी सरकार अमल रे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था भुसुड़ी जाइथिला। आम सरकार प्रति पंचायत रे गोदावरीश आदर्श विद्यालय खोलिबाकु योजना करिछि। चलित वर्ष 500 स्कूल आदर्श विद्यालय हेब। पर्यायक्रमे सारा राज्य रे एहा कराजिबो। माधव सिंह हाथ खर्च बाबद एसटी छात्र छात्री को वार्षिक 5000 टंकार सहायता दियाजिबो। खूब शीघ्र राज्य सरकार 20,000 शिक्षक पदवी पूरण करिवे। ए वर्ष खाली थिबा सबु शिक्षक पदवी पूरण कराजिबो बोली मुख्यमंत्री घोषणा करिथिले। विश्वस्तरीय शिक्षा और स्वास्थ्य ना रे प्रहसन चलीथिला। 5T र सबु हिसाब निकास कराजिबो। ए वर्ष सबु शिक्षक पदवी पूरण कराजिबो। परवर्ती खबर रही नवीनक ट्वीट र जवाब देले जयनारायण। ओडिया अस्मिता को नहीं विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक भाजपा विधायक जयनारायण मिश्र मुहांमुही होइछन्ति। नवीन मंगलवार ट्वीट करी ओडिया अस्मिता विषय रे कहिथिले जहाकु जयनारायण काउंटर करिछन्ति। नवीन को जवाब दे जयनारायण कहिछन्ति इतिहास को ठीक करबा काम रे नरेंद्र मोदी डबल इंजिन सरकार संकल्पबद्ध। जेहु महापुरुष मानकर उदाहरण नहीं आपण कथाटी लिखिछन्ति से महापुरुष मानक प्रति आपणक सरकार केते यथोचित सम्मान देइथिला। आपण थरे निजकु पचारंतु आम महापुरुष मानक ठारू आपण कोन अनुप्राणित होइछन्ति। पूर्व दिन मानकरे समग्र राज्यवासी देखिछन्ति। परवर्ती खबर रही राज्य रे हेब 200 गोशाला। गोमातांक सुरक्षा पई राज्य रे 200 गोशाला हेब। एनै विधानसभा अधिवेशन र द्वितीय पर्याय रे मंत्री कहिछन्ति। विधानसभा अधिवेशन सुरुखुरु रे आरंभ होइथिबा बेले विभिन्न विभागर प्रश्न काल जारी रही। विधायक विभिन्न प्रश्नर उत्तर रखुछन्ति विभागीय मंत्री। विधानसभा अधिवेशन रे मत्स्य और पशु संपद मंत्री गोकुलानंद मल्लिक कहिछन्ति गोमातांक सुरक्षा पई राज्य रे 200 गोशाला हेब। गोशाला को प्रोत्साहन पई सरकार ऋण देउछन्ति। 90% ऋण छाड़ व्यवस्था रही। गोखाद्य पई 54 टंका दैनिक मिलिबो। परवर्ती खबर रही रूस उपरे यूक्रेन सेनार ड्रोन हमला। रूस रो अनेक आवासिक बिल्डिंग क्षतिग्रस्त
ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇଛି। ରୁଷ ରାଜଧାନୀ ମସ୍କୋ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଷ ସେନା 20ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଏହି ହାମଲାରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମସ୍କୋ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକରେ 50ରୁ ଅଧିକ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ରୁଷର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମୁତାବକ ମସ୍କୋର 3ଟି ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ 8ଟି ପ୍ରଦେଶରେ 124 ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଜବାବୀ ହମଲା କରି ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେପଟେ ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଉପରେ 46ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 38ଟି ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଛି ୟୁକ୍ରେନ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟର ମୋହନ ସରକାର। ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଢ଼ାଇଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ନିଜେ ଏନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ରାଶି ବାବଦକୁ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଉଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏଣିକି ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 74ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ସୂଚୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମିଳିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ ଗୁଜରାଟ ଅହମ୍ମଦାବାଦରୁ ସକାଳ 9:15ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦିନ 11:35ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। 11:40ରେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଜନତା ମଇଦାନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରି 11:55ରେ ପହଞ୍ଚିବେ ମୋଦି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟପ୍ 5କୁ ଫେରିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ସଫଳତା। ସେ ଆଇସିସି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଟପ୍ 5ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। 2021 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଟପ୍ 5 ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ସଂଶୋଧିତ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ରୋହିତଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ର୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର 7 ନମ୍ବର ଓ ଜୟସ୍ୱାଲ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ରାସନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଲେ ବଡ଼ ସୂଚନା। ବିଧାନସଭାରେ କଟକ ବାରବାଟୀ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋସଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଉତ୍ତରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ କେୱାଇସିକୁ ନେଇ ସୋଫିଆ ପଚାରିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଅଗଷ୍ଟ 22ରୁ କେୱାଇସି ଚାଲିଛି। ଏହା ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରବାସୀମାନେ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଯିଏ ଯେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠାରେ କେୱାଇସି କରିପାରିବେ। ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବେ ଉକ୍ତ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇ ମେସିନରେ ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, 2016-17ରୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସନ କାର୍ଡ ତାଲିକାରୁ ମୃତ ଓ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଧାର କରି 16,27,920 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି କାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କାର୍ ମାଲିକଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ସ୍କ୍ରାପ୍ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ଯଦି ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ 15 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସରକାର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ବୟସ ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଳାଇ ହେବ କି ନାହିଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏହାକୁ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଆଧାରରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ କାର୍ ମାଲିକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ଯୁକ୍ତ 2 ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ମାଗଣା କୋଚିଂ। ପ୍ରଥମେ ନିଟ୍ ୟୁଜି ଜେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦେଉଥିଲେ। ତେବେ ଏଥର ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ କୋଚିଂ ଦିଆଯିବ। ଏନେଇ ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ
कॉलेजर पिला एही सुविधा पाई परिबे। सेप्टेम्बर 12 रे ओरिएंटेशन एवं 17 रु ऑनलाइन पाठपढ़ा आरंभ हेबो। एथिपाई कॉलेज गुड़िक निज स्मार्ट क्लासरूम गुड़िक प्रस्तुत रखा उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय पक्षरु कहा जायछि। एबे सुता 70,000 रु अधिक पिला एथिपाई इच्छुक थिबा विभाग पक्षरु कहा जायछि। परवर्ती खबर रहिछि सरकारंकु नवीनंक कड़ा समालोचना। बिजु युव जनता दलर बैठक रे सरकारंक उपरे बर्षिछंती विरोधी दल नेता तथा बीजेडी सुप्रीमो नवीन पट्टनायक। राज्य रे भाजपा क्षमता को आसिबा 3 मास होईगलाणी। आई माँ गप छाड़ी काम करने से सरकार को कहिछंती। नवीन आहुरी कहिछंती किछि लोक निज चिंताधारा अन्य उपरे थापुछंती। यह ग्रहणीय नुहे। एमितिकी किछि लोक बरपुत्र मानंकु अपमानित करने को लगिलेणी। यह कौन ओडिया अस्मिता बोली नवीन प्रश्न करिछंती। बड़ पार्टी रे कहिले मिछ सत हुएनी। सुभद्रारु भत्ता बिजुली सबुथिरे मिछ देखैबाकु मिलुछि। मिछ कही निर्वाचन जीतिपार किंतु लोकंक हृदय नुहे। परवर्ती खबर रही सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य बड़ धरणर गुली विनिमय। काश्मीर उधमपुर जिले में सुरक्षाकर्मी और आतंकवादी मध्य गुली विनिमय आरंभ होईछि। जिलार बसंतगढ़ अंचल में आरंभ होइथिबा एही एनकाउंटर एबे भी जारी रही। बसंतगढ़ में किछि आतंकवादी लुचि रहिथिबा खबर मिलिबा परे अर्धसामरिक बाहिनी और स्थानीय पुलिस सेठारे पहुंचीथिले। सेमाने पूरा अंचल को कर्डन करी सर्च ऑपरेशन करुथिबा बेले आतंकवादी माने गुली माड़ आरंभ कर सहित चैनल रे नुआ थिले आपणक भल पाइबा सदृश चैनल को सब्सक्राइब करी लाइक करी दियंतु। जय जगन्नाथ।